avant de pouvoir pratiquer correctement les représentations, les constellations, Прежде чем иметь возможность правильно практиковать презентации и расстановки, il est nécessaire d'avoir une idée de ce que c'est la maladie необходимо иметь идею о том, что такое болезнь et de ce que c'est la santé. и что такое здоровье. Nous essaierons au cours de ces 2 jours d'avoir un point de vue différent de celui que j'ai évoqué la dernière fois. И на протяжении этих 2 дней мы постараемся показать другую точку зрения, нежели ту, которую я развивала в последний раз. La fois dernière, j'ai évoqué la maladie d'un point de vue un peu mystique ou philosophique. В прошлый раз я говорила о болезни с немного философской или мистической точки зрения. Cette fois-ci, nous essaierons de voir la maladie, la santé d'une manière un peu plus moderne ou psychologique. В этот раз мы постараемся увидеть болезнь более по-современному или психологически. Toujours est-il que du point de vue systémique transgénérationnel, И также с точки зрения системии через поколение, les troubles et les maladies нарушения и болезни, corporelles, телесные, psychiques психические ou psychosomatiques, или психосоматические, de même que toutes les autres formes de troubles familiaux, sociaux, так же, как все другие professionnels, формы нарушений, семейные, социальные, профессиональные, lorsqu'ils sont graves ou récurrents, когда они тяжелые или повторяющиеся, ont comme source их источник primaire первичный. une perturbation grave, Их первичным источником является тяжелое нарушение, ce qu'on peut appeler un traumatisme, то, что называется травмой, qui s'est produit которая происходит quelques générations auparavant. В несколько поколений до того. Et cette perturbation grave, И это тяжелое нарушение, ou ce traumatisme du système familial, или это травма ancestral, семейной системы, системы предков, c'est comme incrusté словно вписывается, инкрустируется, et ensuite il est transmis de génération en génération и затем передается из поколения в поколение jusque dans la famille d'origine, до семьи происхождения, jusque dans ce que nous appelons la famille d'origine, до того, что называется семьей происхождения. celle de notre mère, Семья Notre нашей матери, нашего отца, nos frères et sœurs. наших братьев и сестер. Et cette perturbation se manifeste en particulier И эти нарушения особенно проявляются dans la relation во взаимоотношениях de la mère à l'enfant, от матери к ребенку, parfois du père à l'enfant, иногда от отца к ребенку, d'autres fois encore В de других l'enfant случаях par rapport à sa fratrie. еще от ребенка в отношении своих братьев и сестер. Vous voyez, dans les constellations, souvent, on va В расстановках часто мы будем, à la recherche de causes, мы часто идем на поиски причины, d'événements события, graves ou marquants, тяжелого или значимого, en général des exclusions, обычно исключений sous une forme ou sous une autre. в той или иной форме. Une exclusion, ça peut être chasser quelqu'un, Исключение — это может быть изгнание кого-то, ça peut être ne jamais lui parler, это может быть никогда о нем не говорить, ça peut être un meurtre. это может быть убийца. Il peut y avoir de nombreuses formes d'exclusion. Затем могут быть многочисленные формы исключения. C'est une façon de procéder. Все это один способ действовать. Et de mettre ce qui a été exclu, ou ceux qui ont été exclus, И поместить то, что было исключено, того, кто был исключен, de les faire paraître à nouveau. вновь его проявить. On peut procéder d'une autre façon parfois, И иногда можно идти по-другому.
On peut partir d'un problème Можем исходить из проблемы et immédiatement aller chercher и сразу же отправляться на поиски un endroit où il y a des ressources ou de la force. места, где есть источник или сила. Par exemple, Например, il y a certainement parmi vous des gens, des personnes конечно же, среди вас есть люди, qui ont, des femmes par exemple, женщины, например, qui ont l'impression de ne pas arriver à vivre leur vie de femme у которых есть впечатление, что им не удается проживать свою женскую жизнь, ou qui ont l'impression de ne pas vivre, d'arriver à vivre leur féminité de façon complète ou correcte или полностью и правильно не удается проживать свою женственность, et qui ressentent ça comme un vrai handicap dans leur vie. полностью и правильно. И у них есть впечатление, что это как будто делать неспособными Dans leur vie de их, femme, в их жизни женщины, qui n'arrivent pas à se réaliser en tant que femme. что им не удается реализоваться как женщинам. Ou bien il y a peut-être des hommes parmi vous Возможно, среди есть вас мужчины, qui ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à exprimer tout leur potentiel de réalisation et d'homme dans leur vie. у которых есть впечатление, что им не удается выразить весь потенциал мужчины в жизни. C'est comme si les forces masculines étaient en retrait. Это как если бы мужская сила была в стороне, сзади. Tu vois, des femmes ou des hommes parmi vous comme ça qui ont un peu Есть cette такие impression? женщины, мужчины, у которых есть такое впечатление. Oui. Vous, par exemple? Вы, например.